ilustre secretário-geral de Educación, estimado amigo César Díaz, Dr. José Lopes, em representação da Direção Regional de Educação do Centro, caros colegas da Extremadura, caros colegas de Portugal, jovens alunos que já participaram neste primeiro intercâmbio que estamos a realizar, eu queria dar-vos as boas-vindas à Direção Regional de Educação do Alentejo e dizer-vos que é com muito gosto que recebemos aqui hoje este seminário intermédio que nos permite, de alguma forma, fazer um balanço do que se tem realizado entre estas três regiões. Quero também, de uma forma muito especial, agradecer ao Sr. Secretário de Estado o facto de nos acompanhar hoje e de vir presidir esta sessão de abertura deste seminário intermédio. A César le quiero decir que es una vez más con mucho agrado que os recibimos en Alentejo, decir que podemos hacer un balance muy positivo de lo que tienen sido las relaciones entre Portugal y España, entre Extremadura y el Alentejo. Tengo tenido la oportunidad de asistir a algunos de los intercambios. He visitado en Alandroal cuando han estado los alumnos de vuestro centro de Olivenza y me he dado cuenta de cómo es importante esta relación que se está estableciendo entre España y Portugal. No solo por una cuestión de idioma, pero también porque nuestra cultura, nuestros lazos se están fortaleciendo. Sé también que hemos sido muy bien recibidos en los intercambios que los alumnos han hecho ya en España, en los centros. A los compañeros españoles les voy a dar las gracias. Não vou alongar muito mais, quero dizer aos colegas e aos alunos que estão envolvidos neste intercâmbio que só tem resultado porque efetivamente acreditamos que este projeto de cooperação transfronteiriça, o projeto Realce, é algo que nos pode levar mais além. Agradeço a vossa participação, quero-vos dizer que a forma como vamos hoje organizar o nosso seminário intermédio nos vai permitir ver as experiências que têm sido trocadas entre ambos, vai nos permitir fazer também uma avaliação e preparar o resto do projeto. Mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada pela sua presença neste evento. César, muitíssimas gracias. Dr. José Lopes, passava-lhe então a palavra. Muito obrigado, doutora. Bom dia. Permitam-me que cumprimente e saúde naturalmente a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, a Sra. Diretora Regional de Educação do Alentejo, o Sr. Secretário-Geral de Educação da Conselharia de Educação de Extremadura. Saúde também todos os senhores diretores e todos os senhores professores e também alunos, e permitam-me que particularmente saúde os da minha região, que é a região centro. Incumbiu-me a Sra. Diretora Regional de Educação do Centro, que não pode estar presente hoje aqui, de a representar neste seminário do projeto Realce. Efetivamente, como foi referido pela Sra. Diretora Regional de Educação do Alentejo, trata-se neste seminário de fazermos um balanço de um projeto que une as três regiões, a região centro, a região do Alentejo e a região da Extremadura, de um lado e do outro da fronteira. Um projeto que, parafraseando a minha diretora regional, consegue reunir de novo a Lusitânia, o que é muito interessante, me parece, e é um projeto que, ao fazermos este balanço, podemos notar de imediato duas coisas. Em primeiro lugar, o empenho que, tanto de um lado como do outro da fronteira, se tem feito para que este projeto seja levado a bom porto. Efetivamente, este ano, com os intercâmbios, temos um ano já ganho com sucesso. Depois, permitam-me também referir, que eu acho muito importante, é que este projeto Realce, que é um projeto que aproxima, se calhar, regiões que outrora, e pelas características que outrora as separaram, hoje as aproxima, e é um projeto que não é só mais um projeto, é um projeto que está integrado no projeto da escola, é um projeto que
concorre para os objetivos de cada escola em particular e de todas em geral. E é um projeto que aglomera os esforços de toda a escola e consegue, assim, ir ao encontro do objetivo final de cada uma das escolas, que é mais e melhor sucesso. Portanto, estão as nossas escolas de parabéns. Muito obrigado pela vossa atenção e espero que o trabalho continue a ser tão bom como até hoje. Muito obrigado. Señor Secretario de Estado de Educación y Administración Escolar, encantado de tenerlo en esta mesa y un saludo de parte de nuestro presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monau, y de toda la consejería, de nuestra consejera y de la Consejería de Educación y Cultura. Señor representante de la región centro de Portugal y señora directora regional de Educación del Alentejo, querida amiga y admirada María Reina. Queridos representantes de la Consejería de Educación y Cultura, queridos compañeros, profesores y profesoras, a los que he tenido el placer de saludar de Extremadura, y queridos compañeros y compañeras también portugueses, profesores y profesoras. Quiero agradecer en primer lugar, como siempre, a la Dirección General del Alentejo la invitación que nos hacen y que nosotros aceptamos con mucho gusto y que por segunda vez en poco tiempo nos ha permitido que nos veamos en esta maravillosa y entrañable ciudad de Évora. Es un acto intermedio de difusión y comunicación del programa que estamos desarrollando entre las tres regiones, Realce, y que tiene la continuidad con el que ya desarrollamos en la ciudad de Mérida hace unos meses. Entonces, la cuestión es que volvemos a reunirnos en torno a una iniciativa, como ya digo, muy ilusionante, muy esperanzadora para el Gobierno de Extremadura, y hoy nada más y nada menos que con la presentación de la plataforma telemática que más tarde presentarán los responsables del Servicio de Tecnología de la Información y de la Comunicación del Gobierno de Extremadura. Creo que la plataforma telemática va a constituir un hito importante dentro del proyecto Realce, porque va a permitir el intercambio de conocimientos, de formación y de experiencias entre los profesores y los alumnos que han intervenido, que están interviniendo en este momento, como ya digo, en este programa. La apuesta por el plurilingüismo es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de Extremadura. Tomamos posesión en el mes de julio del año pasado, pero ya sabíamos que el plurilingüismo tenía que ser uno de los hitos principales y uno de los principales objetivos que teníamos que plantearnos en el Gobierno de Extremadura. Nuestros alumnos empiezan a impartir clases de idioma extranjero en el primer curso de educación infantil, cuando tienen 3 años, pero luego comprobamos cómo al terminar la enseñanza secundaria obligatoria o incluso el bachillerato no tienen el dominio de lenguas extranjeras que a nosotros nos gustaría que tuvieran esos alumnos. Y, por tanto, es una apuesta del Gobierno de Extremadura incrementar la enseñanza y el aprendizaje de idiomas extranjeros, porque sabemos que en este mundo globalizado tenemos que preparar a ciudadanos de Europa, ciudadanos del mundo, no ciudadanos europeos, ciudadanos del mundo, que tienen que ir bien pertrechados del conocimiento de las tecnologías de la información y de la comunicación y además ser alumnos y ser personas plurilingües. Por tanto, en nuestra obsesión por desarrollar modelos plurilingües en nuestros centros educativos y facilitar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, estamos poniendo en marcha diversos instrumentos, desde aulas virtuales, intercambios, inmersiones lingüísticas, formación de profesores en los centros de profesores y recursos de Extremadura. Hacemos convenios con la Universidad de Extremadura y con otras instituciones que pueden potenciar la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas, y dentro de estos proyectos se encuadra el Realce, este proyecto que hemos acometido con tanta ilusión desde Extremadura. Lo mismo que los proyectos europeos, como el que tuvimos ocasión de presentar aquí, de vislumbrar el otro día, de Bibliotecas sin Fronteras.
Pero dicho esto, quiero deciros que es especialmente importante para el Gobierno de Extremadura potenciar de manera muy especial la enseñanza y el aprendizaje del portugués. De manera que el portugués se ha convertido de unos años para acá en un elemento que define el sistema educativo de Extremadura. El portugués es el segundo idioma que se imparte en los colegios y los institutos de Extremadura y, como ya digo, es un elemento vertebrador del sistema educativo de la comunidad autónoma de Extremadura. Y eso por incuestionables razones de tipo geográfico, cultural, económico y porque entendemos que puede ser también una salida importante para aquellos portugueses y para aquellos españoles que quieran vivir a ambos lados de la raya. Es una oportunidad que estamos ofreciendo a nuestros alumnos y, por tanto, todas estas razones hacen que nosotros nos hayamos comprometido fuertemente en construir ese área de influencia, ese espacio de cooperación transfronterizo entre Extremadura, el Alentejo y la región centro de Portugal, en definitiva, entre Portugal y España. Y en estas líneas se enmarcan los planes de estudios de portugués que implantamos en Extremadura. Nuestras 9 escuelas oficiales de idiomas ya tienen implantado el aprendizaje del portugués. Tenemos un número muy importante y muy representativo de centros de educación infantil en los que también se estudia portugués. Luego tenemos los centros que potencian cultural y desde el punto de vista lingüístico Portugal, a través del convenio que establecemos entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación portugués y la Embajada de Portugal en España, donde hay varios centros, algunos centros, con una presencia de profesores portugueses. Es decir, ya tenemos en Extremadura también secciones bilingües en portugués. Este curso ya hay un instituto que tiene una sección bilingüe en portugués. Es decir, estamos dando pasos importantes y decididos para convertir el portugués en esa lengua que defina los rasgos potenciadores del sistema educativo en Extremadura. Hay que destacar también, como ya digo, el proyecto de Bibliotecas sin Fronteras en este caso nosotros queremos agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de distintas instituciones, de centros de profesores y recursos, de bibliotecas públicas y, como no, del esfuerzo que están haciendo los profesores y las profesoras en tantos centros educativos a ambos lados de la raya. Pero hoy nos congrega en este acto un proyecto innovador, fruto del espíritu de la promoción de la lengua y cultura portuguesas, y nos estamos refiriendo, como ya digo, al realce. Este es el acto intermedio, supongo que al final tendremos que hacer un acto ya definitivo para poner blanco sobre negro en qué ha quedado este proyecto tan bonito, el de realce, donde participan 40 centros de Extremadura y 40 centros del Alentejo y Portugal, que tiene 3 vertientes fundamentales. Este proyecto se apoya en 3 patas fundamentales. Primero, los intercambios escolares, que son importantísimos y la verdad es que tanto los escolares que vienen a Portugal como los escolares portugueses que van a España, pues se quedan con ganas de repetir la experiencia. Eso es así. Así que los intercambios escolares es una pieza fundamental del realce. Otra es la formación del profesorado, en la que más de 50 profesores portugueses y españoles ya han celebrado un curso de formación en el Centro de Profesores de Mérida. Ahora va a haber intercambios en la zona centro y en la ciudad de Badajoz para perfeccionar esa formación del profesorado. Y la otra pieza fundamental que hoy se pone en marcha es la plataforma telemática que va a permitir esa información, esa experimentación, ese intercambio de experiencias a través de todos los instrumentos que va a poner en marcha la plataforma telemática, en la que va a haber de todo, desde redes sociales, blogs, chat, en fin, todo tipo, ese disco duro virtual, en la que vamos a tener elementos muy importantes y definitorios para que, una vez que ya este proyecto pues finalice, porque todo en esta vida tiene un principio y un final, pero como ya digo, la plataforma telemática va a servir
para que una vez que finalice este proyecto, los centros educativos españoles y portugueses sigan enganchados y de alguna forma continúen también con este proceso de intercambio lingüístico y cultural tan importante. Yo quisiera ya por último agradecer el tesón de cuantos han contribuido a hacer realidad y a desarrollar todas estas acciones tan importantes para Extremadura y para las regiones Centro y Alentejo de Portugal. En primer lugar, al Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de Portugal, a la Dirección Regional del Alentejo y Centro, sin cuyo concurso no hubiera sido tampoco posible poner en marcha este proyecto, a la Consejería, evidentemente, a nuestra Consejería de Educación y Cultura de Extremadura, a los centros educativos, a los profesores y alumnos de ambos lados de la frontera, así como a todas las familias españolas y portuguesas que también se han implicado de manera decisiva en este proyecto. Los pocos problemas que hemos tenido los hemos superado. Ya sabéis que tenemos una idiosincrasia distinta, cada vez, en fin, más globalizada, más común, pero bueno, es cierto que las administraciones pues tienen cada una su manera de actuar, sobre todo en el aspecto económico, donde sabéis los momentos de dificultades que estamos atravesando, pero en fin, todo esto lo hemos superado con mucha voluntad y hoy podemos decir que los diferentes procesos de gestión se han unificado, que no hay problema, que el proceso se lleva a cabo con absoluta normalidad y que, por tanto, estamos convencidos de que el esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte de las tres administraciones han dado su fruto y hay que seguir potenciando en el futuro todos estos proyectos. Solamente por la ilusión, la sonrisa y la experiencia de aquellos alumnos, esas experiencias inolvidables cuando terminan el intercambio, solamente por ver esa sonrisa y esa experiencia inolvidable de los niños ha merecido la pena poner en marcha este proyecto y justificarlo a todos los niveles. Así que lo que deseamos es que esto continúe en el futuro, que ahora sean los centros y las familias los que se enganchen en el centro y los que nos esfuercen de alguna manera, nos obliguen a la administración educativa a seguir con este tesón y con esta fuerza a poner en marcha este tipo de proyectos. Termino diciendo que estamos convencidos de que este esfuerzo, como ya digo, ha merecido la pena, muy agradecidos de la amistad y del cariño mutuo que ya tenemos a nuestros amigos y compañeros portugueses. Siempre encontraréis en Extremadura un aliado fiel en vuestros anhelos. Los extremeños ya no somos, como decía antes, primos hermanos, somos hermanos, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos, y nosotros vamos a seguir R en estos proyectos. Este va a ser un beneficio, como ya digo, esencial para todos los extremeños y para todos los portugueses. Va a ser una oportunidad inmejorable para el trabajo, para las oportunidades profesionales en una comunidad autónoma. Supongo que en Portugal estaréis muy parecido, pero en Extremadura tenemos cerca de un 60% de paro juvenil, lo que quiere decir que esta puede ser una oportunidad también para nuestros jóvenes. Nosotros queremos proseguir con este intercambio cultural y social y contribuir de manera innegable a formar, a constituir entre todos una sociedad más abierta y una sociedad más tolerante. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención, que saquéis el máximo provecho de estas jornadas y, como ya digo, mis felicitaciones a todos los que han hecho posible que este ilusionante proyecto vea la luz y tenga la culminación que va a tener positiva dentro de unos meses. Muchas gracias a todos. Sr. Secretário-Geral de Educação da Extremadura, Sra. Diretora Regional de Educação do Alentejo, Sr. Representante da Sra. Diretora Regional de Educação do Centro, Sr. Diretor Regional Adjunto de Educação do Alentejo, demais entidades presentes de Portugal e de Espanha,
senhores diretores, senhores professores, meus caros alunos. Nós estamos hoje aqui para estar a abrir o seminário que vem dar corpo e permite, depois das apresentações, tudo aquilo que for feito, avaliar o que foi feito num programa que nos cumpre aqui, em primeiro lugar, enaltecer. É um programa que, por seus objetivos, deve ser acarinhado e deve ser também mostrado a todos aqueles que nos dois países olham com atenção para o facto de cuidarmos da educação dos nossos jovens e de lhe darmos as ferramentas que lhe permitam chegar mais longe. Os nossos dois países têm uma língua que é uma língua muito falada em todo o mundo. Os nossos jovens só têm a ganhar em ter mais uma ferramenta que lhes permita chegar mais longe no mundo atual. As duas línguas em conjunto cobrem a maioria dos países existentes no mundo. E isso é uma mais-valia para todos estes jovens e é uma responsabilidade para aqueles que gerem este programa para partilhar estas boas experiências, otimizar o programa e levá-lo a muito mais comunidades. É importante também nesta hora saudar a forma como os pais dos alunos envolvidos acarinharam o projeto e receberam as duas delegações nos dois países. Aos professores que, embora seja um projeto de interesse, os subcarregou com trabalho, mas desde a primeira hora também se disponibilizaram com todo o seu tempo para poderem participar num projeto desta envergadura e com o objetivo que ele tem por trás. Falando desses objetivos, foi provavelmente para os jovens que nele participaram muito interessante perceberem um pouco mais da língua e da cultura dos dois países. Foi também interessante a forma como o fizeram, montado num dispositivo que permitiu que ambos os jovens dos dois países se deslocassem e que percebessem melhor a história dos dois países que partilham uma península. Nós não vivemos momentos em que possamos estar de costas e os desafios globais conseguem ter uma escala maior e conseguimos enfrentá-los de uma forma muito mais consciente da potência que existe na cooperação de costas voltadas. Nós temos estabelecido uma relação com Espanha muito boa e podemos fazê-lo ainda de uma forma muito melhor. E a educação está na base desse desenvolvimento entre os dois países. Este é um exemplo que aqui fica, é um exemplo que foi dado e que mostrou aos jovens. Esses jovens não têm certamente já a mesma perspectiva dos dois países, nem dos países que falam a língua portuguesa e a língua castelhana. Certamente, daqui para a frente, abriram-se muito mais horizontes a esses jovens, permitiu-lhes ter muito mais ferramentas para abrirem a forma de pensar sobre o mundo que não se fecha no seu próprio país. E nós, em educação, temos a obrigação de abrir horizontes aos nossos jovens. E foi isso que os professores que participaram neste projeto fizeram, foi isto que os diretores das escolas envolvidas propiciaram e foi isto também que as lideranças dos próprios projetos, aqui representados, também o fizeram. É de enaltecer todo esse trabalho e enaltecer também o enriquecimento a que os professores foram sujeitos. A partilha de experiências pedagógicas vai provavelmente fazer com que os professores de cada um dos lados da fronteira tenham neste momento outra perspectiva e outras formas de poder atuar sobre o mesmo fenómeno. Existem agora mais recursos, existe uma diversidade de olhar, quer na relação com os próprios alunos, dentro ou fora da sala de aula, quer em termos metodológicos e de abordagem de conteúdos científicos. A importância desse projeto é, assim,
nesta partilha de experiências, nesta riqueza da formação dos jovens e neste intercâmbio entre professores, uma riqueza que não pode ficar apenas nesta versão do projeto. Esperemos efetivamente que ele possa ser alargado a outras zonas, não só transfronteiriças, com o impulso que pode ter a divulgação destas boas práticas. Nós sabemos todos que a educação tem que envolver todos os intervenientes. E nestes momentos, particularmente nos momentos mais difíceis, tomamos mais consciência daquilo que efetivamente é fundamental e daquilo que é acessório, para nos concentrarmos naquilo que é fundamental e dotar os nossos jovens de mais ferramentas para enfrentar os desafios globais faz parte daquilo que é essencial. Compete aos governos criar as condições e definir as orientações. Compete à administração central levá-la à prática. Mas compete essencialmente aos diretores das escolas, aos professores, a responsabilidade maior, que é tornar estes projetos verdadeiramente eficazes. Sem os professores, sem o envolvimento dos professores, sem o envolvimento dos diretores, não existem condições para que os projetos, por melhor que sejam, possam ser materializados. E a forma como foi feito o envolvimento destes profissionais neste projeto diz-nos que, efetivamente, conseguimos diferenciar aquilo que é fundamental daquilo que é acessório. Da mesma forma, os alunos, a forma como se envolvem, a forma como se entregam e a forma genuína como participaram neste projeto mostram-nos também que quando existe organização e propósitos bem definidos, que todos reconhecem a mais-valia que de lá podem tirar, todos os alunos têm um comportamento que é adequado aos objetivos do próprio programa e os próprios encarregados de educação. Nós temos dito e diremos que é muito importante que as famílias atribuam valor social à educação. É exatamente através da educação que nós preparamos os destinos dos dois países aqui em presença. Quanto mais escolarizados, quanto mais experiências de intercâmbio tiverem, quanto mais preparados estiverem para chegar mais longe na sua escolaridade, mais defenderão os seus próprios países, os nossos jovens, de crises no amanhã. Nós temos que preparar os jovens para chegarem o mais longe possível na sua escolaridade e incentivá-los à procura da excelência, através de padrões de rigor, de empenho no trabalho, de perceberem os valores inerentes ao próprio trabalho, a pontualidade que têm que ter, a assiduidade que têm que ter, o respeito pelos outros que têm que ter. E neste projeto tudo isso foi acautelado, tudo isso foi vivenciado e por isso quero agradecer a todos aqueles que tornaram possível este projeto, a forma como o fizeram, desejar a todos aqueles que estão envolvidos neste projeto uma jornada de trabalho muito produtiva e que se possam tirar daqui as conclusões e que a avaliação permita retificar aquilo que menos bom possa ter acontecido e potenciar aquilo que de melhor foi feito para que a experiência possa chegar, na generalidade, ao conhecimento dos professores dos dois países. Muito obrigado.